Kinalas ko yung steering rack niya kasi papalit tayo ng steering bushing. Ito isang Hyundai Elantra. Yan o. Hyundai Elantra. Yan. Yung problema nito, litok. Kumaka. Pero may tama din tong... May tama rin yan eh. Yung steering rack assembly dyan sa baba. Kumakalog din yan. Pero dahil andyan na yung pyesa, pinapalit ng may-ari. Ito siya. Yan o. Hyundai Elantra. Yan lang guys. Bit ko na yung bago. Yan o. Against the light kasi. Yan. Ito yung luma. Wala na, durog na. Natin sa salpak yan. Yan. Hyundai.